अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज अहम खबर से। ब्रॉडशीट से किस किस ने फायदा उठाया। हुकूमत ने तहकीकात के लिए वुज़रा की कमेटी बना दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने NRO से तशबीह दे दी। कहते हैं फायदा उठाने वालों को सामने लाएंगे। मज़ीद बात करेंगे। समा के नुमाइंदे अब्बास शबीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास शबीर बताएगा, सबको हिसाब देना होगा। देखिए, ब्रॉडशीट मामले की तहकीकात का वज़ीर आज़म ने फैसला किया है। वुज़रा पर मुश्तमिल कमेटी बनाई है। शीरी मज़ारी, फवाद चौधरी, शिबली फराज और शहजाद अकबर कमेटी में शामिल हो गए। अगर लास्ट जो कैबिनेट की मीटिंग थी उसमें भी शीरी मज़ारी और फवाद चौधरी ने मुकम्मल वर्क किया हुआ था ब्रॉडशीट के मामले पर, और ब्रीफिंग भी काबीना में इन दोनों ने दी थी, तो इसलिए इनको भी कमेटी में शामिल करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म ने ब्रॉडशीट से फायदे को NRO से तशबीह दी है। आज तर्जुमानों के इजलास में वज़ीर आज़म ने यह वाज़ेह किया है कि ब्रॉडशीट से फायदा उठाने वालों को सामने लाएंगे। साथ साथ PDM एहतजाज पर भी वज़ीर आज़म ने आज PDM को खबरदार किया है कि अगर कानून हाथ में लिया तो कानून हरकत में आएगा। PDM को पुरअमन एहतजाज की इजाज़त है। ताहम एक बड़ा फैसला तर्जुमानों की मीटिंग में किया गया है कि ब्रॉडशीट के मामले की तहकीकात करवाई जाए और 4 रुकनी वुज़रा की कमेटी 2002 से 2018 तक जो ब्रॉडशीट के साथ मुआहदा है उसका जायजा लेगी। किसने कितना फायदा उठाया और किसने क्या कोशिश की, ये वुज़रा कमेटी तहकीकात करेगी और उसकी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को देगी। तफसीली तौर पर तहकीकात की जाएंगी। तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया अब्बास शबीर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मुशीर बराए एहतसाब की, जिन्होंने ब्रॉडशीट केस में की गई अदायगी को माजी में की गई डील्स का नतीजा करार दे दिया है। शहजाद अकबर का कहना है कि डील्स और NROs नवाज शरीफ करते रहे, कीमत हुकूमत को चुकाना पड़ी। जून 2000 में ये एसेट रिकवरी एग्रीमेंट होता है नैब और ब्रॉडशीट के माबैन। एक और मुआहदा भी हुआ जुलाई 2000 में, वो एक और एजेंसी थी जिसका नाम था IAR, इंटरनेशनल एसेट रिकवरी। तो ये 2 मुआहदे हुए। दिसंबर 2000 में नवाज शरीफ उस वक्त की हुकूमत से डील करके सरूर कर सऊदी अरेबिया चले गए। अक्टूबर 2003 में ब्रॉडशीट के साथ ये मुआहदा हुकूमत पाकिस्तान ने यानी कि नैब ने मनसूख कर दिया। 20 मई 2008 एक सेटलमेंट एग्रीमेंट साइन होता है ब्रॉडशीट के साथ, जिसके तहत $1.5 मिलियन की उनको अदायगी की जाती है। 5 अगस्त 2016 को लायबिलिटी अवार्ड हो जाता है पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ, और उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे। 31 दिसंबर 2020 को पेमेंट कर दी जाती है ब्रॉडशीट को, जो उसको अवार्ड हुआ होता है। माजी की डील्स और NROs की जो कीमत है वो ये है। 21.5 में से 20.5 मिलियन जो है वो सिर्फ और सिर्फ शरीफ खानदान की मद में हमें पड़े हैं। आज वज़ीर आज़म साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि 48 आवर्स के अंदर आपने अपनी सिफारिशात देनी है ताकि इसके ऊपर अगला लाया अमल बनाया जा सके। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं फॉरेन फंडिंग केस पर जल्द फैसले के लिए कल इलेक्शन कमीशन के सामने भरपूर एहतजाज करेंगे। उन्होंने ऑपोजिशन के जलसों का शेड्यूल भी बता दिया। इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च कब होगा, ये फैसला सरबराही इजलास पर छोड़ दिया गया। कल PDM की क़यादत इलेक्शन कमीशन के सामने फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से भरपूर एहतजाजी मुजाहरा करेगा। हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करने जाएंगे, जिस जुर्म का एतराफ़ हो चुका है उसका इलेक्शन कमीशन फ़ौरन फैसला सुनाए। इमरान नियाज़ी ने मदर ऑफ NRO लेकर पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया। मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरों और रैलियों के हवाले से एक शेड्यूल को हतमी शक्ल दी गई है। 21 जनवरी को कराची में इसराइल नामंजूर मिलियन मार्च में PDM की क़यादत शिरकत करेगी। 5 फरवरी को कश्मीरियों के साथ यकजहती का दिन मनाया जाएगा, लेकिन साथ साथ एक बड़ा जलसा रावलपिंडी में लियाकत बाग में किया जाएगा। 9 फरवरी को हैदराबाद में PDM का बड़ा जलसा होगा। 13 फरवरी को सियालकोट में, 16 फरवरी को पशीन बलूचिस्तान में, 23 फरवरी को सरगोधा में, 27 फरवरी को फुजदार में बहुत बड़ा इज्तिमा और बहुत बड़ी रैली मुनक़द की जाएगी। उसके बाद इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का फैसला होगा। इस वक्त आपको बराह रास्त सखर लिए चलेंगे, जहां बिलावल भुट्टो जरदारी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जहां हमारा वफाकी हुकूमत हमें हमारा हक नहीं दिया जाता, हमारा NFC के शेयर के मुताबिक जो शेयर मिलना चाहिए वो नहीं दिया जाता, जो फेडरल टारगेट्स है
अपना टैक्स जनरेशन के लिए वो मुसलसल नहीं मीट करते हैं, जिसकी वजह से फेडरल ट्रांसफर्स में नुकसान होता है और आपका शेयर नहीं दिया जाता है। लेकिन ये सारे मुश्किलात के बावजूद हमारा सिंध हुकूमत महदूद वसाइल से, कम रिसोर्सेज में मगर ज़्यादा मेहनत से अपने अवाम की खिदमत करने की कोशिश कर रही है। और वफाकी हुकूमत, PTI हुकूमत इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के अवाम को बिल्कुल ही लावारिस छोड़ा है। आपको याद होगा ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान एक मुआशी बहरान का मुकाबला कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो 2008 से लेकर 2013 का दौर था, उस दौर में पूरी दुनिया में एक फाइनेंशियल क्रैश था। बिलावल भुट्टो जरदारी सखर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना था कि हमें NFC का शेयर नहीं दिया जाता, वफाक की जानिब से हमें हमारा हक नहीं दिया जाता। इसके बावजूद पीपल्स पार्टी अपने वसाइल से बढ़कर अवाम की खिदमत कर रही है। और अब सवाल ये कि PDM में क्या खिचड़ी पक रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी गैर हाजिर, मरियम नवाज को खुसूसी दावत। इस्लामाबाद में PDM की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में भी बिलावल की गैर हाजिरी पर सवाल हुआ तो मरियम नवाज कहने लगी कि वो स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर नहीं। मजीद क्या कहा आपको दिखाते हैं। मैडम आज भी शरीक नहीं है बिलावल साहब। ये क्या पूछते हो, ये क्यों पूछते हो? जो ना कहना चाहे जुबां तुम वही पूछते हो। मैडम आज भी शरीक नहीं है बिलावल साहब, कल भी वो शरीक नहीं हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी? बिलावल साहब आई थिंक स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर नहीं है। जी हाँ, वही बिलावल जो किसी जमाने में मरियम नवाज की गिरफ्तारी की खबर सुनकर अपना आप खो देते थे। इस अल्फाज को निकाला जाए। उन्हीं बिलावल की गैर हाजिरी आज सवाल बनकर मरियम के सामने खड़ी हो गई। मैडम आज भी शरीक नहीं है बिलावल साहब, कल भी वो शरीक नहीं हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी? बिलावल साहब आई थिंक स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर नहीं है। और सवाल भी ऐसा कि जवाब एक नया सवाल बन जाता है। स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर नहीं है। मुझे तो आज तो सर भर रहा है इजलास है, मेंबर आप भी नहीं है। आज स्पेशल दावत आई। और इस जवाब पर भी एक और सवाल बनता है, क्या PDM में अब खास व आम की तकसीम हो गई है? मरियम नवाज को खास दावत थी तो क्या बिलावल आम हो गए हैं? वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने साफ साफ कह दिया PDM इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज में जिसको चाहे लाए, लेकिन किसी मदरसे के बच्चे लाए गए तो कानून हरकत में आएगा। जिस मदरसे के बच्चे हुए उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। 8 मरतबा रावलपिंडी और इस्लामाबाद का 15 दिसंबर से हाई अलर्ट जारी हो चुका है। बड़े शौक से आए, मैं डरा नहीं रहा। आप जहां से मर्जी जितने लोग लाना चाहते हैं ले आए, लेकिन अगर इंसारुल इस्लाम के तुलबा किसी सियासी मसले में उस यूनिफॉर्म और लठ मार के हैसियत से हिस्सा लेंगे, अगर बच्चे लाए गए तो शेख रशीद अल ऐलान ये कहता है कि अगर मदरसों के बच्चे लाए गए तो कानून हरकत में आएगा, बेशक चंद दिनों बाद आए। उन मदरसों के खिलाफ एक्शन लेंगे जिनके बच्चों को अगर कोई उस्ताज़ा आते हैं तो और बात है। अगर मदरसे के बच्चों को सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया तो कानून जो है वो अपनी जगह बनाएगा। मुस्लिम लीग के रहनुमा आसिफ किरमानी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के सामने पुरअमन एहतजाज करेंगे। फॉरेन फंडिंग केस में ताखीर की वजह से PDM ने इलेक्शन कमीशन के सामने मुजाहिरा का फैसला किया है। PTI के खिलाफ सबूत सामने आ चुके हैं। PDM की तहरीक रोज़ अव्वल से एक पुरअमन एहतजाजी तहरीक है और कल जो इलेक्शन कमीशन के सामने PDM एहतजाज करने आ रही है वो भी एक पुरअमन एहतजाज है। फॉरेन फंडिंग का जो केस है, इसकी जो ताख़ीर इसमें बरती गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, ये एहतजाज उसी ताख़ीर के ख़िलाफ़ है और हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन मेरिट और इंसाफ पर मबनी जल्द अज जल्द फ़ैसला करे, चूँकि अब तो तमाम सबूत सामने आ चुके हैं और PTI की जो चोरी है और मनी लॉन्ड्रिंग है और ये इलीगल फंडिंग जो है ये तो पकड़ी गई है। लॉन्ग मार्च कब करें? PDM की स्टीयरिंग कमेटी 2 हिस्सों में बंट गई। दोनों बड़ी जमातें सेनेट इंतखाबात के बाद, जबकि मौलाना फजलुर रहमान और छोटी जमातें फौरी लॉन्ग मार्च की हामी हैं। नईम अशरफ भट्ट रिपोर्ट करेंगे।
لانگ مارچ کی تاریخ فائنل کرنے میں مشکلات، پی ڈی ایم کی قیادت میں اتفاق رائے نہ ہو سکا۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد میں پی ڈی ایم اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ کو سینٹ انتخابات کے بعد اور رمضان المبارک سے پہلے کرنے کی تجویز دی ہے۔ مولانا فضل الرحمان اور چند چھوٹی جماعتیں اب بھی سخت موقف پر قائم ہیں اور فوری لانگ مارچ کرنا چاہتی ہیں۔ پیپلز پارٹی لانگ مارچ سے پہلے ماحول گرم کرنے کی رائے پر بھی قائم ہے، جس کی وجہ سے حتمی فیصلے کو پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اجلاس میں استعفوں کے وقت کے تعین پر بھی متضاد رائے رہی اور اس میں بھی پیپلز پارٹی مناسب وقت کی بات کرتی رہی، جس کی وجہ سے معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ پی ڈی ایم اجلاس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ مختلف شہروں میں ریلیاں نکال کر حکومت کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ نعیم اشرف، سما، لاہور۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ مریم نواز کے لاہور کے ایم این ایز اور ایم پی ایس کے ساتھ اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے۔ نون لیگی رہنماؤں کو عوام کو مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف باہر نکلنے اور لاہور کی قیادت کو زیادہ سے زیادہ کارکن سڑکوں پر لانے کی ہدایت کر دی گئی۔ اس پر مزید بات کریں گے، سما کے نمائندے عباس نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عباس بتائے گا مریم نواز کی جانب سے کیا ہدایات کی گئی ہیں ارکان اسمبلی کو؟ بالکل، گزشتہ روز جو ہے مریم نواز نے ایک اہم میٹنگ کی نون لیگ لاہور کے ایم پی ایس کے ساتھ، اور انہوں نے اس حوالے سے ان کو ٹاسک دیا ہے کہ اب عوام کو مہنگائی، بے روزگاری اور عوامی ایشوز کے اوپر جو ہے ان کو باہر نکالا جائے، زیادہ سے زیادہ عوام کو کنونس کیا جائے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مریم نواز یہ کہتی ہیں کیونکہ پی ڈی ایم جو ہے ابھی تک اس لیے کامیاب نہیں ہو پا رہی کیونکہ عوام کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ باہر نہیں آ رہی، گھروں سے نہیں نکل رہی اور پی ڈی ایم کا ساتھ نہیں دے رہی۔ تو ان کا یہ کہنا ہے اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کنونس کریں، حکومت کے خلاف باہر نکالیں گھروں سے، اور اس کے لیے جو بھی طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے اس کو اختیار کیا جائے، کیونکہ جتنے زیادہ لوگ جو ہے باہر نکلیں گے حکومت کے خلاف، پی ڈی ایم کی تحریک اتنی زیادہ مضبوط ہوگی، اور نون لیگ جو ہے جس کو لاہور میں گڑھ کہا جاتا ہے نون لیگ کا، اس حوالے سے بھی زیادہ سے زیادہ لوگ باہر نکلیں گے تو نون لیگ بھی لاہور میں مضبوط ہوگی۔ تفصیلات کے لیے آپ کا بہت شکریہ عباس۔ ابھی خبر یہ کہ سندھ اسمبلی کی نشست پی ایس 52 عمرکوٹ پر ضمنی انتخابات کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں۔ 7 پولنگ اسٹیشنز میں سے 6 پر سب سے زیادہ ووٹ ارباب غلام رحیم کو ملے ہیں۔ پی پی امیدوار امیر علی شاہ دوسرے نمبر پر ہیں۔ اسی پر بات کریں گے سما کے نمائندے امتیاز علی سے۔ امتیاز، مکمل نتائج کب تک آئیں گے، کیا بتایا جا رہا ہے؟ جی، مکمل نتائج تو جو ہے آفیشلی 11 بجے کے بعد جو ہے وہ ان کا باضابطہ طور پر اعلان کیا جائے گا۔ تاہم جو عمر کوٹ میں پی ایس 52 کی جو نشست تھی خالی، اس پر آج جو ہے وہ صبح سے پولنگ کا عمل جاری رہا۔ 5 بجے تک یہ عمل کا سلسلہ پولنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ اس وقت جو ہے 12 پولنگ اسٹیشنز کے جو رزلٹ اس وقت ہمارے پاس آ گئے، جو کہ غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج ہیں۔ اس میں جو ہے 12 پولنگ اسٹیشنز کے میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے 2nd نمبر پر، جبکہ جو ہے جی ڈی اے کے جو امیدوار سابق وزیر اعلیٰ سندھ ارباب غلام رحیم جو ہے وہ نمبر 1 پر جا رہے ہیں۔ ایک پولنگ اسٹیشن ہے 11 میں سے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ون کر چکی ہے۔ اوورآل سچویشن یہ رہی حیدرآباد میں، ادھر عمرکوٹ میں، کہ صبح کے وقت جو ہے ووٹر کا جو ٹرن آؤٹ رہا وہ بہت ہی کم رہا، مگر سردی میں اضافہ تھا۔ اس بار جو ہے جیسے ہی سردی کم ہوئی تو ووٹرز کی تعداد بھی بڑھتی نظر آئی۔ جی، صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ امتیاز علی۔ مودی نے اپنے 40 فوجی مروائے تاکہ پاکستان پر حملے کا جواز مل سکے۔ خطرناک فوجی مہم کا مقصد الیکشن جیتنا تھا۔ وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں بھارتی سازشوں کا پہلے ہی پردہ چاک کیا تھا۔ انڈین صحافی کی آڈیو لیک اسکینڈل کے بعد مودی کی مزید رسوائی ہو گئی۔ وزیر خارجہ نے بی جے پی حکومت کو غیر ذمہ دار قرار دے دیا۔ اب ایک بار پھر آپ کو سکھر لیے چلیں گے جہاں بلاول بھٹو زرداری نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ پی ڈی ایم کے سارے جماعتیں احتجاج کریں گے کہ الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کے جو گھٹ چور ہے پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس میں وہ ختم ہو، کہ الیکشن کمیشن قوم کے سامنے یہ انفارمیشن لے کر آئے کہ پی ٹی آئی جو اب مانتی ہے کہ ہمارا کسی ایجنٹ کی غلطی سے ایسا کچھ ہوا ہوگا، وہ فل فور اس کیس جو ان کو الیکشن سے پہلے فیصلے سنانا چاہیے تھا، وہ آج وہ فیصلہ سنائے، آج وہ حقائق پاکستان کے قوم کے سامنے لے کر آئے۔ لیکن ہمارا سنجیدہ 11 جماعتوں کا مختلف بار کے پلیٹ فارمز کا جو یہ ڈیمانڈ ہے، اس سے انگیج کرنے کے بجائے انہوں نے الٹا
مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کو 18 تاریخ کو الیکشن کمیشن میں سامنے پیش کرنے کی ہدایت دی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سیاسی سٹیپ ہے, یہ بلیٹنٹلی ایک پولیٹیکل موو ہے, اور ہمارا الیکشن کمیشن کو غیر جانبدار رہنا چاہیے, غیر سیاسی رہنا چاہیے, اور جو سوال ہر پاکستانی کے ذہن میں ہے اس کا جواب دینا چاہیے. لال صاحب یہ بتائے گا آپ کا انتہائی سخت جہاں تک نیب کی بات ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف سب سے پہلے دن سے جو تھا وہ آج بھی وہی ہے کہ یہ ایک آمر کا کالا قانون ہے, اور سارے جماعتوں کو, پورے پاکستان کو, جیسے ہر کالا قانون کا, آمرانہ قانون کا پاکستان پیپلز پارٹی نے مخالفت کیا ہے, ویسے ہم اس کا بھی مخالفت کرتے ہیں اور باقی سب سے کہتے ہیں کہ اس کا مخالفت کریں. اب اچھی بات یہ ہے کہ ساری جماعتوں جو ہیں وہ اس پیج پہ بھی آ چکے ہیں کہ نیب ایک متنازع ادارہ ہے. جہاں تک سکھر کی بات ہے, جس طریقے سے ہمارا یہاں کا نیب ایک سیاسی کٹ پتلی بن چکا ہے, جو مختلف جگہ کے ٹیلی فون کالز پہ چلتا ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سارے نمائندہ کو ہراس کرنے کا جو آرڈر کیا گیا ہے ان کو, اور وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں, اس پہ ہم سخت احتجاج بھی کرتے ہیں. ہم اسی خورشید شاہ صاحب کے گھر میں ہیں, جو اب نیب کا سب سے اس اسمبلی کا سب سے لانگ ٹرم سیاسی قیدی ہے. نہ کوئی کیس ہے, وہ اریسٹ کرنے کے بعد آپ آ جاتے ہیں ناپ لینے کے لیے, لیکن اپنا سیاسی مقصد حاصل کرنے کے لیے, پولیٹیکل پریشر ڈالنے کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نوٹسز تو بیچتے ہیں, اریسٹ کی دھمکیاں تو دیتے ہیں, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اپنے ممبران پہ فخر کرتے ہیں کہ ان کے دباؤ کے باوجود وہ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. جس حد تک وہ سیاسی ہو چکے ہیں, تو میرے خیال میں سکھر کا جو نیب ہے وہ ان کا جو اگزامپل ہے وہ آپ کے سامنے ہے. نہ صرف خورشید شاہ کا جو انسیڈنٹ ہے, مگر جو میں نے لیبر کا فلیٹس آج انوگریٹ کیا ہے وہ اتنے سیاسی ہے کہ نیب کے لوگ نے, نیب کے آفیسران نے آ کے ہمارا منصوبہ کا نہ صرف افتتاح مگر پلاٹس بانٹ رہے تھے. وہ اتنا سیاسی ہے کہ وہ اپنے سیاسی مخالفین کو جیل میں ڈالتے ہیں اور سیاسی کیمپین بھی چلاتے ہیں. وہ اتنے سیاسی ہے کہ سارے کے سارے پولیٹیکل اپوزیشن کے خلاف کیسز ہوتے ہیں, اور جب ان کا چیئرمین مان چکا ہے کہ اگر میں 2-3 فائل اس حکومت کا لوگوں کا اٹھا دوں تو حکومت گر جاتا ہے, ایک قدم نہیں لیا جاتا ان کے خلاف. جب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے آفیشلی کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کرپٹ ترین حکومت ہے, پاکستان کی تاریخ کا کرپٹ ترین حکومت ہے, جب بلین ٹری سونامی کا سکینڈل, بی آر ٹی کا سکینڈل, معلم جبا کا سکینڈل, ہر وزیر کے ساتھ آتا چینی چوری تیل کا جو سازش ہوا, یہ سارے سکینڈلز آپ کے سامنے ہیں, مگر ان کیسز پہ نیب خاموش ہیں. تو پھر پورا پاکستان کے سامنے ہے کہ یہ ایک سیاسی ادارہ ہے. میرا تجویز ہے پی ڈی ایم کے جماعتوں کے لیے اور ہمارا سندھ کے جو ممبران پارلیمان ہیں کہ ہمیں انشور کرنا چاہیے کہ جو آفیسران کرپشن کا انویسٹیگیشن کر رہے ہیں وہ خود تو کرپٹ نہیں ہے, اور پورا پاکستان کے لیے اور ہر صوبہ میں یہ قانون سازی کرنا چاہیے کہ جو آفیسرز نیشنل اسمبلی میں بھی ہونا چاہیے, ہر صوبہ میں بھی ہونا چاہیے. میرا خیال میں کرپشن ایک اینٹی کرپشن ایک ڈیولپ ٹاپک ہے, تو یہاں بھی لیجسلیشن ہو سکتا ہے. ہمیں اپنے لائر سے, لا منسٹری سے بات کرنا پڑے. لیکن جو بھی آفیسران, چاہے وہ آئی او ہو یا وہ نیب چیئرمین ہو, جو اینٹی کرپشن کا کام میں لگے ہوئے ہیں, ان کو اپنے سارے کے سارے اثاثے ڈکلیئر کرنا چاہیے,
उस दिन के एहसासें जब वो करप्शन के इदारे में काम करने शुरू कर दिए थे, और सालाना और आज का जो उनके एहसासें हैं, अगर इस पे हम कानून साजी करते हैं तो पूरा पाकिस्तान को पता चलेगा कि असल में करप्ट कौन है। जवाद, हम टीवी से जवाद। जहाँ तक मीडिया के हुकूक है, हम समझते हैं कि हर किसी इंडस्ट्री में जो भी काम करते हैं उनका हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, और जिस हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, चाहे वो PFUJ हो या वो अपना प्रेस क्लब्स हो, साथ दे सकते हैं, हम वो तो सियासी तौर पे दे रहे हैं। कुछ पॉलिसी सजेशंस है जिस पे हम काम कर रहे हैं। थोड़ा बहुत नासिर शाह साहब ने आज जिक्र किया था हमारा मजदूर सिटी का इवेंट पे, जिस पे हम जो हुकूमत ड्यूज और एड्स का जो सिलसिला है अब के इदारों के साथ, उस पे हमारा कोई अरेंजमेंट उनके साथ हो कि जैसे हम ये पैसा देते रहें ऑन द कंडीशन कि वो सबसे। बिलावल भुट्टो जरदारी सखर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। करप्शन तहकीकात मुकम्मल होने पर चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन जुल्करनैन खान को ओहदे से हटा दिया गया। इसी से मुतालिक बात करेंगे शकील अहमद से। शकील, बताइए बरतरफी की क्या वजूहात सामने आई हैं? देखिए, बुनियादी वजह तो ये है कि चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन जुल्करनैन अली खान जो थे, उन्होंने इल्जामात लगाए थे करप्शन के MD यूटिलिटी स्टोर उमर लोधी पर, और उन्होंने लेटर भी लिखा था वजारत सनअत और पैदावार के सेक्रेटरी को, लेकिन जवाब में फिर MD ने भी लेटर लिखा और इस मामले पर इंक्वायरी कमेटी कायम की गई थी, और उसकी रिपोर्ट आने के बाद अब चेयरमैन को ओहदे से हटा दिया गया है। हालांकि चेयरमैन का ये कहना था कि MD जो है वो करप्शन कर रहे हैं, उन्होंने फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट की हैं, लेकिन उल्टा चेयरमैन को ही ओहदे से हटा दिया गया है। बोर्ड तहलील कर दिया गया है और नए जो सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी सनअत और पैदावार, उनको अबूरी तौर पर 3 माह के लिए चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन बना दिया गया है। उसके बाद दोबारा फैसला होगा कि नए चेयरमैन कौन होंगे। खबर की तफसील के लिए आपका शुक्रिया शकील अहमद। माली गोशवारे जमा न कराने की सजा। इलेक्शन कमीशन ने कई वज़रा समेत 150 से ज़ायद पार्लियामेंटेरियंस की रुकनियत मुअत्तल कर दी और उन्हें पार्लिमानी कार्रवाई से बाहर रखने के लिए स्पीकर्स और चेयरमैन सेनेट को आगाह भी कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे जुल्करनैन इकबाल। माली गोशवारे जमा क्यों नहीं करवाए? इलेक्शन कमीशन ने जिम्मेदारी पूरी न करने वाले अरकान पार्लियामान के खिलाफ डंडा उठा लिया। 154 की रुकनियत मुअत्तल कर दी। मुअत्तल अरकान में ईमान बाला के 3 सेनेटर्स मुसद्दिक मलिक, कामरान माइकल और शमीम आफरीदी शामिल। वफाकी वज़रा फवाद चौधरी, फहमीदा मिर्जा और अली जैदी के अलावा हुकूमती इत्तेहाद के आमिर लियाकत हुसैन, खालिद मकबूल सदीकी, जबकि नून लीग की माइजा हमीद और शाजा फातिमा समेत 48 MNAs अब असम्बली नहीं जा सकेंगे। सिंध असम्बली में सूबाई वजीर नासिर शाह समेत 19, पंजाब से चौधरी निसार, मलिक अहमद खान, हामिद यार हिराज और अवैस लगारी समेत 52 MPs के नाम मुअत्तल लिस्ट में मौजूद। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वज़रा कामरान बंगच और शौकत यूसुफजई समेत 26, बलूचिस्तान असम्बली से यार मोहम्मद रिंद और अख्तर लांगू समेत 6 MPs की रुकनियत मुअत्तल की गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक गोशवारे जमा करवाने पर ही इन अरकान की रुकनियत बहाल होगी, जिसके बाद ही वो दोबारा ऐवानों की कार्रवाई में हिस्सा ले सकेंगे। याद रहे कि आने वाले दिनों में सबसे अहम कार्रवाई नई मुद्दत के लिए निस्फ सेनेट अरकान का इंतखाब होना है। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। कौमी असम्बली की खजाना कमेटी ने गाड़ियों की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार कर दिया है। वजारत सनत का कहना है कि कार मेकर्स ने मलबा, ज्यादा टैक्स, रुपए की कदर में कमी और महंगे खाम माल पर डाल दिया है। मजीद बात करेंगे शकील अहमद से। शकील, आगाह कीजिएगा, क्या बताया गया है इस मामले में? देखिए, कमेटी ने ये क्वेश्चन रेज किया था कि पाकिस्तान में गाड़ियां हमसाया मुल्कों के मुकाबले में बहुत महंगी हैं, इसकी वजूहात क्या हैं। तो आज कमेटी को ये ब्रीफिंग में बताया गया है कि जो 40 लाख रुपए की गाड़ी है उस पर 41% टैक्सेस हैं, जिनमें 30% कस्टम ड्यूटी है, इनकम टैक्स है, GST और फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी है। और अगर 15 लाख रुपए की गाड़ी है तो तकरीबन 4.5 से 5 लाख रुपए टैक्स बन जाता है उसके ऊपर। तो कमेटी ने इस पर तशवीश का इजहार किया है और कार मेकर्स का ये कहना था कि क्योंकि ज्यादा टैक्स है हुकूमत की जानिब से, रुपए की कदर भी गिर चुकी है काफी और खाम माल भी महंगा, इस वजह से गाड़ियां जो है वो महंगी है। लेकिन हुकूमत ने ये बताया है कि नए बजट में गाड़ियों पर टैक्स में कमी की तजवीज़ दी जाएगी और नई पॉलिसी का भी ऐलान किया जाएगा। और साथ साथ ये भी बताया गया है कि नई जो एंट्रेंस हैं
नई कंपनियां आ रही हैं, तकरीबन 7 आ चुकी हैं और 3 पाइपलाइन में हैं, उससे गाड़ियों की कीमतों में कमी का इम्कान है। गाड़ियों की कीमतों में कमी का इम्कान है। तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया शकील अहमद। और छुट्टियां खत्म, पढ़ाई शुरू। कोरोना वायरस के सबब 2 माह तक बंद रहने के बाद मुल्क भर में तालीमी इदारे खुल गए। पहले मरहले में 9वीं से 12वीं जमात तक तालीमी सिलसिला बहाल किया जाएगा। तकरीबन 2 माह कोरोना वबा से एहतियात के बाद मुल्क भर में आज तालीमी इदारे खुल गए। पहले मरहले में 9वीं से 12वीं जमात तक के तलबा क्लासेस ले रहे हैं। असातिज़ा कहते हैं कि तलबा और तालिबात को SOPs का पाबंद बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्रॉपर SOPs के साथ हम लोग एग्जामिनेशन फॉलो कर रहे हैं। कराची के तलबा स्कूल कॉलेज खुलने पर बहुत खुश हैं। लाहौर की सख्त सर्दी में तलबा स्कूल पहुँचे, मिले जुले ख्यालात का इजहार किया। मुझे बड़े पसंद आया शफकत महमूद, पहले नहीं था मैं उनको जानता, तो फिर उन्होंने दोबारा स्कूल खोल दिया, हमसे बेवफाई कर दी, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। रूटीन ख़राब हो गई है। पहले तो सारी रात मतलब जागते थे, अब सुबह आँख नहीं खुल रही थी, अब इस तरह रूटीन ख़राब हो गई। ऑब्वियसली छुट्टियाँ होना तो किसी सूरत भी बेहतर नहीं थी। दूसरी सबसे बड़ी रीज़न जो है कि ऑनलाइन सिस्टम को अभी तक बच्चे भी और उनकी फैमिली और पेरेंट्स दोनों अडॉप्ट नहीं कर सके। फैसलाबाद के तलबा शदीद ठंड के बावजूद खुशी खुशी स्कूल कॉलेज गए। असातिज़ा ने दरवाज़ों पर इस्तकबाल किया। हमने यानी दिल से इनको बच्चों को वेलकम किया है और आज हमें बड़ी खुशी हुई है कि हमारा यानी कि ये सेकंड फेज़ वाले बच्चे जो हैं वो 9th 10th के वो आ रहे हैं, 11वीं 12वीं के भी बच्चे आ रहे हैं। घर में इंटरनेट पे इतना मज़ा नहीं आता जितना उस्ताद के साथ मिलकर सारा मज़ा आता है। उस्ताद और स्टूडेंट के साथ मिलकर इतना मज़ा आता है। और घर में वैसे भी इतनी पढ़ाई नहीं होती जितनी स्कूल में होती है, और ठंड के बावजूद आने में उस्ताद और बच्चों को पढ़ने में बहुत खुशी हो रही है। पेशावर में सख्त सर्दी के बायस तलबा की हाजिरी कम रही। 4 जमातों के तलबा से तालीमी इदारों में रौनकें लौट आई हैं। बहुत खुशी हुई, बड़े दिनों बाद हमारा स्कूल ओपन हुआ है। हमें चाहिए कि हम अपनी तालीम को जारी रखें और बिल्डअप करें अपने आप को। 1 फरवरी से पहली जमात से 8वीं जमात की पढ़ाई लिखाई भी शुरू कर दी जाएगी। कोरोना SOPs पर अमल ना करने वाले स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। पंजाब की वजीर सेहत यास्मीन राशिद कहती हैं लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह सबसे ज्यादा है। मरियम औरंगजेब को भी करारा जवाब दे दिया। जो इस वक्त इन्फेक्टिविटी रेट है वो लाहौर में सबसे ज़्यादा है। किसी ने SOP फॉलो नहीं किया तो वो स्कूल कॉलेज हम बंद भी कर देंगे। वैक्सीन पाकिस्तान में नहीं आई, जो वैक्सीन की ट्रायल चल रही थी उसके अंदर तकरीबन 28,000 बंदे इन्वॉल्व थे। वो एक ब्लाइंड ट्रायल थी। ब्लाइंड ट्रायल का ये मतलब है कि किसी को ये नहीं पता कि मुझे वैक्सीन लगी है या प्लेसिबो यानी पानी लगा। असल में ईंटें गिननी पड़ी ना तो मेरा कई दफ़ा दिल करता है इनको अपने साथ ले जाऊँ, ईंटें गिनवानी शुरू कर। जो ईंटों के ढेर आप छोड़ के गए थे, जिन पे आपने अपनी फटियाँ लगा दी थी, उनको भी हम ही तैयार कर रहे हैं। मुल्क में चीनी, गंदम और कपास की कमी नई बात नहीं, पिछले 10-15 साल से किल्लत होती जा रही है। अजनास की न सिर्फ कीमतें बढ़ी बल्कि दरामद में भी 2 से 3 गुना इजाफा हुआ है। मजीद बताएंगे शकील अहमद। कहने को ज़राई मुल्क, लेकिन हाल ये है कि कई बरस से खरबों रुपए की ज़राई अजनास इंपोर्ट की जा रही हैं। बात हो रही है पाकिस्तान की, जहां की तकरीबन निस्फ आबादी का रोजगार ज़राई सरगर्मियों से जुड़ा है। गंदम की पैदावार के हवाले से दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क आज भी इंपोर्ट पर मजबूर है। पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में 8 अरब की गंदम बैरून मुल्क से खरीदी। नून लीग दौर में 30 अरब रुपए की, जबकि तहरीक इंसाफ 2.5 साल में 66 अरब रुपए की गंदम खरीद चुकी है। ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। चीनी की पैदावार 8 साल से मुसलसल गिर रही है। 2008 से 2013 पीपल्स पार्टी दौर में 90 अरब की चीनी खरीदी गई। नून लीग दौर में 3 अरब, जबकि PTI अब तक 20 अरब की चीनी बैरून मुल्क से मंगवा चुकी है। टेक्सटाइल सनतें इस वक्त ट्रैक पर हैं, लेकिन खाम कपास की पैदावार 21 साल की कम तरीन सतह पर। कौन यकीन करेगा? PP दौर में 313 अरब की कपास, नून लीग दौर में 378 अरब रुपए, जबकि PTI हुकूमत 310 अरब की कपास दरामद कर चुकी है। इसके अलावा भी बहुत सी ज़राई अजनास इंपोर्ट की जा रही हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने बिजली की कीमत में मुमकिना इजाफे की तस्दीक कर दी है। कहते हैं जब IMF का कर्ज प्रोग्राम चल रहा हो तो ऐसे में कड़वे घूंट पीना ही पड़ेंगे। समा के नुमाइंदे वहाब कामरान से गुफ्तगू में क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। बिजली के मुआहदे हमने किए हैं माजी में,
اور ہمیں دوسری طرف IMF کا بھی پروگرام چل رہا ہو تو ظاہر ہے کہ ہمیں یہ کڑوے گھونٹ تو پینے پڑیں گے جو کہ ماضی میں نہیں پیے گئے اور ان کو قالین کے نیچے ڈالا گیا، جس کی وجہ سے ہمارا یہ سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ، پھر جو فورن ایکسچینج میں پیمنٹ، کیپیسٹی پیمنٹس، یہ ساری چیزیں ہیں۔ ماضی میں تو جو ٹیرف انکریز تھی وہ وقت پہ ہوتی نہیں تھی کیونکہ حکومت پولیٹیکل کاسٹ نہیں لینا چاہتی تھی۔ اب ہم جو ہے تو پولیٹیکل کاسٹ لے رہے ہیں لیکن ملک کی بہتری کے لیے لے رہے ہیں، کیونکہ ہم حکومت کو نہیں ملک کو بچانے کی کوشش میں ہم نے کوشش کی ہے کہ جتنے بھی یہ IPPs ہیں ان کے ساتھ نیگوسیشن کریں، اور نیگوسیشن ہوئی بھی ہے، اس میں بھی انشاءاللہ کچھ ہمیں ریلیف ملنے کے امکانات ہیں۔ پیٹرول بحران کے حوالے سے رپورٹ۔ اسد عمر صاحب ان کو کورونا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے تاخیر ہوئی۔ سفارشات تقریباً مکمل ہیں، اب جو ہے تو انشاءاللہ اس آنے والی کیبنٹ میں اس کا جو ہے پیش کی جائے گی اور اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایک مسئلہ پیدا ہوا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی ذمہ دار ہوتا ہے اور وہ جو ذمہ داری ہے وہ ظاہر ہے اس پہ عائد ہوتی ہے۔ پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری نے BRT کو خطے کا مہنگا ترین منصوبہ قرار دے دیا۔ بولی PTI حکومت ملک کو شدید نقصان پہنچا رہی ہے، اگر انہیں رہنا ہے تو عوام کی خدمت کرنا ہوگی۔ PTI کی گورنمنٹ اپنے کسی وعدے کو پورا نہیں کر سکی۔ PTI کی گورنمنٹ وعدے کو تو چھوڑے، پاکستان کو نقصان پہ نقصان پہنچاتی چلی جا رہی ہے۔ یہ جو چور ڈاکو کہہ کے آپ راگ الاپتے ہیں، بین بجاتے ہیں صبح سے لے کر رات تک، یہ اب عوام نہیں سنے گی۔ عوام جانتی ہے آپ نے کیا کیا۔ آپ نے شوگر مافیا، آپ نے آٹا مافیا، آپ نے آئل مافیا کے ساتھ مل کر کس طرح اس ملک کو ان 2.5 برسوں میں لوٹا ہے۔ سوچا سمجھا منصوبہ یا نادانی؟ شہنشاہ غزل مہدی حسن خان صاحب کے بیٹے نے والد کی قبر کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا، جبکہ علاقے کے لوگ قبر کے ارد گرد کچرا پھینکنے لگے۔ رپورٹ کریں گے ریحان احمد۔ مہدی حسن، جنہوں نے غزل گائیکی کو بام عروج پر پہنچایا، جو دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان بنے۔ غزل گائیکی کی تاریخ میں ان سے زیادہ متاثر کن اور سحر انگیز شخصیت کوئی اور نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں شہنشاہ غزل کا خطاب دیا گیا۔ زندگی میں کروڑوں لوگوں کی محبتیں اور درجنوں اعزازات ملے، مگر آج ان کی آخری آرامگاہ کے ارد گرد کچرے اور ملبے کے ڈھیر لگے ہیں۔ ادھر ٹالیاں آتی ہیں، کچرے کی بار کوئی ڈال جاتا ہے۔ دنیا بھر میں ملک کا نام روشن کرنے والے کی قبر آج اس حال میں کیوں ہے؟ سما نے سوال اٹھایا تو ان کے بیٹے عارف حسن نے وجہ بتا دی۔ ورنہ تو دور کی بات ہے، یہ دیکھیں ملبہ لوبا یہ سب میں نے ڈلوایا ہے، یہ گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا ہے۔ عارف حسن کا کہنا ہے والد کی تدفین کے وقت اسے بہتر بنانے کے وعدے پورے نہ ہوئے۔ گورنمنٹ سے پوچھنا چاہیے کیونکہ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو 1 سال کے اندر کمپلیٹ کر دیں گے۔ مہدی حسن کی آخری آرامگاہ کی حالت زار پر ممتاز شوبز شخصیات نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کر دیا۔ مہدی حسن خان صاحب کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، سو پلیز اس کو آپ ایک نیشنل ایسٹ سمجھ کے اس کا خیال کیجئے۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ ایسے لوگوں کا، ان کی یادگاروں کا خیال رکھنا حکومت کا فرض ہے۔ بیٹے نے والد کی قبر کی بہتری کے لیے قدم تو اٹھایا، لیکن قبر کے اطراف ملبہ ڈلوانا یقیناً مناسب اقدام نہیں۔ لازوال گیت اور غزلیں گانے والے شہنشاہ غزل جناب مہدی حسن خان صاحب کی اس آخری آرام گاہ کی حالت ظاہر کرتی ہے ان افراد اور اداروں کی بے حسی کو جو ذمہ دار ہیں اس صورتحال کے۔ کیمرامین محسن علی کے ساتھ ریحان احمد، سما، کراچی۔ اور حریم شاہ نے مفتی عبدالقوی کو تھپڑ کیوں مارا؟ اندر کی بات آپ دیکھ پائیں گے اب سے کچھ دیر بعد پروگرام 7 سے 8 میں۔ بالکل، معروف ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ نے مفتی عبدالقوی کو تھپڑ کیوں مارا؟ اندر کی بات کیا ہے؟ کچھ ہی دیر میں دیکھیے پروگرام 7 سے 8 میں۔ ابھی ایک بریک، جس کے بعد آپ دیکھ پائیں گے پروگرام 7 سے 8۔ دیکھتے رہیے سما۔